So the characteristic of the nerve impulse along the axon, so ada dia punya ada karakteristik First, it causes by stimulus atau stimulation. Okay, yang kedua, impulse is all or nothing event. Yang ketiga, the impulse have refractory period. And then number 4, okay, the impulse, okay, the speed of the impulse will depend on these two characteristics. First, the presence and the thickness of the axon. Okay, first, let's take a look into the first characteristic. Impulse is called stimulation atau stimulus. Maksudnya mesti ada stimulus, mesti ada something, barulah akan ada impulse. Macam it's like the kata pepatah. Apa kata pepatah tu? Yang berkaitan dengan maybe related to this. Pokok dengan angin. Apa dia punya pepatah dia? Try, ada tu. Kan pokok dengan angin. Takkan pokok bergoyang kalau tidak ada angin kan? Sama juga macam ni lah. The impulse is because of stimulus. It must be something. Yeah. So when the nerve is subjected to the threshold stimulus, it undergoes excitation. It is stimulated. So neuron atau nerve kalau ada stimulus baru dia akan mengalami depolarization. Yeah. Baru ada action potential. But with one conditions, there's inilah stimulus must be able to reach the threshold level, okay, ataupun threshold potential, iaitu di sini. In this diagram, kita punya threshold is minus 55 millivolt. Alright? Boleh dapat? First, mesti ada stimulus atau mesti ada stimulus, baru ada impulse. Kedua, the impulse is triggered only if the depolarization is above the threshold level. Ya, ini kita maksudkan dengan it's all or nothing. Sama ada impulse itu berlaku tidak, itu saja ya. Whether the impulse occurs or not. So it depends on the depolarization. It depends on the strength of the stimulus. Ya, kalau dia punya stimulus itu cukup kuat ya untuk to trigger the polarization that reach the threshold level, then the action potential will occur. Okay, faham itu boleh dapat? Okay. Once action potential is achieved, stronger intensity of a stimulus will not increase magnitude of the action potential. Ya. Okay, contoh bila Nur Syaniati. Okay, ini contoh lah. Contoh tidak berlaku action potential. Mungkin kita punya kita assume Christian neuron ya. Okay, stimulus cuma neuron tu yang tidak. Okay. Nur Syaniati, dan jawapan dia lah. Okay. Bila saya panggil tadi, when I call your name, then kalau macam ni, Nur Syaniati, adakah dia punya kesan berbeza? Is that the effects kamu masih sama-sama masih dengarkan? Saya panggil sederhana suara saya pun kamu masih dengar. Saya panggil secara suara yang lebih kuat pun kamu dengar juga. Setuju? Setuju Pak? Setuju ya? Yes, itu yang kita panggil sebagai ya. Kita cuma perlukan we just need the what we call this sufficient amount of stimulus, the threshold ya. However, untuk bunyinya, alamak. Okay, tapi bunyi kalau semakin kuat bunyi itu, okay, contohnya tadi bila kita gunakan suara yang lembut dengan lebih keras itu ada kesan atau tidak? Sebab suara yang lebih tinggi high intensity, the high intensity dia akan lebih banyak kamu punya tone ataupun kamu punya ialah it will trigger many other neurons. That's why different intensity of sound dua-dua menghasilkan action potential, tapi dia punya kesan mungkin sedikit berlainan. Ya, contoh kalau saya gunakan suara yang keras, dia mungkin menimbulkan situasi emosi kan? Dia akan menggerak apa ni? It will affect your emotion. Tapi both will trigger the action potential. Okay.
Once action potential is achieved, stronger intensity stimulus will not increase the value. Dia maksudnya dia tidak akan, dia tidak, for example, here is, plus 50 mil. Kalau kita tinggikan lagi dia punya the stimulus, dia tidak akan sampai 100 ya. Tidak akan sampai 100 pun. Ini dia maksimum dia. Itu maksud dia. Alright, next, impact have refractory period. Okay, refractory period itu adalah when the neuron not sensitive to the depolarization. Ya, bila neuron tidak sensitif terhadap depolarization. Ya, kalau saya cakap terlalu cepat pun, kamu tidak boleh tangkap apa yang saya cakap kan? Maksud dia. Sebab sebenarnya neuron ataupun kamu punya sensory organ tu ataupun ya sensory neurons will need time to recover. Ya. Tu. Melainkan kamu sudah dilatih untuk mendengar suatu perkataan cepat. Baru mungkin kamu boleh, you can understand the perkataan yang dicakap terlalu cepat. Why? Because we the refractory period when our neuron is not tanya the transfer of apa tu stimulus stimulus tu yang di luar bila dia berada pada axon kita panggil dia impulse dah. Stimulus is the precursor ataupun the dilation yang didetect that will be detected by our sense receptor. Tapi kalau di dalam axon sudah kita panggil dia sebagai impulse. Yes, impulse tenaga, ya. Sebab, because it will involve dalam axon kamu ada sodium potassium pump. Sodium potassium pump that will utilize from the ATP. Yes, betul ya, dia memerlukan tenaga. Cuma bukan the transmission of impulse adalah electrical, pergerakan elektrik ya, ataupun electrical potential. It will not need energy. However, to create the situation of the membrane potential from resting potential, action potential, kemudian hyperpolarization, kemudian back to resting potential, it will require the mechanism in sodium potassium para memerlukan tenaga. Okay, so banyak kita punya neuron tu activated ataupun distimulated, semakin banyak proses yang melibatkan sodium potassium pump need to maintain ataupun need to return the neuron back into the resting potential. Okay, soalan yang bagus juga ya. Okay, maksudnya kita punya neuron, kenapa ada refractory period? Itu adalah recovery phase. Okay, recovery phase from the undershoot back to resting potential. Bila sudah berada pada resting potential, then a part of the neuron can again conduct the electrical impulse. Messy recovery, maksudnya the resting potential. Kalau kamu, if you remember before this when we discussed about the resting potential by sodium potassium pump. Saya rasa di sana dia berkaitan dengan macam mana the axon atau the impulse transmission will use because ATP akan digunakan pada sodium potassium pump. Alright, thank you for that question. Saya harap boleh menjawab soalan kamu. Okay. Alright, there will be two of period. Satu kita panggil absolute refractory period. Satu lagi relative refractory period. Ya, maksudnya kita punya neuron tu tidak sensitif, ya, tidak sensitif. Maksud kalau saya panggil nama kamu, kamu tidak akan dapat dengar, ya. Kenapa? Sebab kamu berada pada refractory period, ya. Tapi refractory period ni bukannya sampai beberapa jam pun, ya, tidak pun sampai 10 saat, ya. This control the directions of which the impulse travel, yeah, so that the pulse will travel away along the axon from the excitable regions to the resting regions, to the resting regions next to the
next to it. Okay, maksudnya begini, contohnya begini ya. Ini adalah neuron. Kita ada, okay, this is neuron. And then kita ada myelin sheath ni, myelin sheath here. Okay, and then another part of the neuron. Okay, selepas berlaku action potential di sini, macam ni. Okay. Dia ada recovery ataupun refractory period, ya. Supaya, okay, so impulse tu, okay, will move one way, okay. Dia tidak boleh patah balik. Okay, kenapa boleh patah balik? Sebab di sini dia punya, okay, because of the sodium, okay, voltage gated, okay, saya padam ya. Sebab di sini sudah berlaku action potential, dia punya voltage gated sodium ion channel dalam keadaan tertutup, ya, close ataupun inactive, ya. So bila dia inactive atau close, sodium ion tidak boleh, the sodium ion will not inflow atau influx at the ataupun at this region. So dia punya option adalah the sodium ion akan influx at this non-stable ataupun ya, axon. Sini resting. Dia tidak, okay, saya ulang sikit ya. Refractory period itu adalah bila kita punya axon tidak sensitif. Okay, kenapa tidak sensitif? Sebab dia situasi dia macam ni, ya. Okay, ini kita punya axon, ada myelin sheath di sini, myelin sheath here, okay, and then myelin sheath. Okay, di sini kalau di sini sudah, let's say sini kita punya the first, kita sudah berlaku action potential kan, sudah begini. Okay, selepas after the action potential, tempat akan dianggap sebagai mengalami refractory, okay, refractory period. Maksud dia, the part of the neurons become less sensitive atau not sensitive to the increase of sodium ion. Kenapa dia tidak sensitif? Sebab dia punya, because the voltage gated sodium ion channel, ya, berada dalam keadaan inactive ataupun close. Ya, okay. Bila sini, bila dia punya sodium voltage gated sodium ion channel close or inactive, okay, the sodium ion cannot, apa di sini? The sodium ion cannot the membrane of the axon. So, sodium ion di sini dia akan move to the other, ataupun the sodium ion yang ada di sekitar sini will not enter the membrane. So these regions will not produce second action potential. Itu yang kita anggap sebagai refractory period. Okay, tujuan dia adalah supaya kita punya impulse bergerak one direction. Okay, one direction kepada, di sana dapat, dia jam lah, maksudnya dia jam pergi sini, tapi bila, maksud saya di sini ya, bila sudah berlaku action potential di sini, saya tulis sini kawasan A, ya, bila sudah berlaku action potential, dia akan mengalami refractory period, ya, maksudnya dia akan mengalami resting potential. Kalau ada the second action potential will not able to generated at the axon yang mengalami refractory period. Kenapa dia tidak boleh generate action potential? Sebab dia punya sodium voltage gated ion channel dalam keadaan tertutup, tidak boleh buka. Dia perlu masa untuk recover. Of course dia jam lah. Tengok dia, maksudnya di sini dia jam. Yang jam tu adalah dia punya electrical current dia, ya. Tapi pada tempat yang sama yang sudah berlaku potential, ya, yang sudah berlaku begini, tidak boleh berulang lagi. So dia mesti lompat ke kawasan yang sedang resting. Kenapa tidak boleh berulang dua kali pada masa yang sama? Sebab dia punya voltage gated sodium ion channel sedang tertutup. Begini kan, threshold, kemudian depolarization, repolarization, hyperpolarization, dan dia mesti back to
resting potential dulu, mesti back to resting potential, baru dia akan boleh regenerate another action potential. Ya. Tapi semasa dia melalui proses ni, semasa dia mengalami refractory period, sodium ion yang ada mungkin sudah pergi ke area of the axon yang sedang dalam keadaan ring. Nah, itu maksud dia. Okey. Contoh sekali lagi ya. Sini sudah mengalami action potential, ya. So semasa ini, ya, semasa berada dalam undershoot dan resting, dia dalam keadaan refractory. Ya. So dia tidak boleh conduct another impulse. So kita punya impulse akan bergerak ke kawasan yang sedang dalam keadaan resting. Ya. Axon yang dalam keadaan resting. Okey, ada dua jenis, absolute refractory period dengan relative refractory period. Beza dia, ya. Absolute refractory period dengan relative refractory period. The period immediately following the firing of a nerve fiber when it cannot be stimulated no matter how great the stimulus is applied. Okay. Maksudnya dua stimulus yang sama, ya, tidak ada kesan dia. Okay. Tidak ada kesan dia. Contoh, quack. Kan? Tapi kalau setiap quack, 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 ada kesan ke? Dengan satu lagi, quack. Okey, tunggu beberapa saat. Quack. Okey, faham tak tu? Kalau saya sebut kamu punya nama berulang kali dalam satu saat sebut 5 kali pun tidak ada kesan dia. Ya. Kecuali okey, saya sebut sekali kemudian tunggu beberapa lama kemudian saya sebut lagi sekali. Okey, baru kamu ada rasa saman. Okey, macam tu, itu maksud dia. Okey. Relative refractory period, the period shortly after the firing of a nerve fiber when a partial repolarization has occurred and a greater than normal stimulus can stimulate the second response. Ya. Contoh, kalau saya sebut nama si quack sekali dengan suara yang biasa, kemudian sebut lagi sekali dengan kadar yang cepat, tapi dia punya stimulus ataupun dia punya suara tu lebih kurang sama saja, tidak ada kesan dia. Tapi kalau saya sebut pertama kali, kemudian yang sebut dengan kuat lagi, mungkin ada kesan dia. Itu disebabkan oleh because of the relative refractory period. Ya. Okay, if the second stimulus mestilah greater than normal stimulus, baru ada dia punya kesan. Ya. Yang ini refractory period berlaku dulu. Okay, relative refractory period later. Maksudnya dia perlu masa baru kita boleh berada dalam relative refractory period. Okay, absolute refractory period due to the inhibition of sodium channel. Saya sebut tadi voltage gated sodium channel. Ini berada dalam keadaan inactive. Okay, kalau relative refractory period, both the inactivation of sodium and both the inhibition of channel and okay, PK ni nanti saya cari apa benda PK ni. Okay, ini nanti PK ni saya cari apa benda Contains inactive sodium channel, ini pula disebabkan oleh contains recovering sodium channels and open potassium channel, ya. Kalau ini active channel, maksudnya tidak ada sodium channel yang terbuka langsung. Tapi kalau relative refractory period sedang yang boleh terbuka, ya. Maksudnya absolute refractory period ni berlaku selepas stimulus. Relative refractory period berlaku beberapa ketika selepas stimulus yang pertama tadi. Okay. One second, ini pula adalah 3 to 4 millisecond. Okay. Ya, relative refractory period ni perlu dia punya masa adalah lebih lama sedikit berbanding dengan absolute refractory period. Maksudnya kita perlu sedikit masa untuk neuron tu recover baru dia boleh menghasilkan stimulus walaupun dia fully recover, ya. The initiation of the second action potential is not possible. Kalau relative, the initiation of another action potential is only under a greater stimulation for the depolarization.
Okey, kemudian sekarang ini adalah the speed of the conduction of the impulse. Okay. The speed of the conduction of the impulse depends on two characteristic of the axon. Satu, the presence dan juga the thickness of the axon. Okay. Kalau ada myelin, dia akan jadi faster because the myelin sheath will insulate the impulse. Okay, the action potential is only generated at the nodes of Ranvier, then the action potentials will jump from nodes to nodes. Okay, action potential cuma berlaku di nodes of Ranvier, samalah juga depolarization cuma berlaku di nodes of Ranvier. Okay, sebab di sana ada concentrated with ion channel, ya. Yeah. Sementara di myelin sheath ada sel yang lain yang menjadi, okay, that will make the plasma membrane become less concentrated with ion channel. Yeah. And secondly, because the nodes of Ranvier in contact with the extracellular fluid, iaitu dia punya outside environment of the axon. Alright, the second characteristic of the axon is the thickness of the axon. Impulse transmission is faster in thick ataupun large diameter of axon because less resistance to the flow of charges. Yeah. Alright, ini boleh faham ya? Apa yang boleh menyebabkan impuls jadi cepat? Satu, mestilah ada myelin sheath. Yang kedua, dia punya size of the axon adalah besar. Yeah. Bolehkah kita punya size axon tu, bolehkah dia membesar? Ataupun bolehkah dia menjadi lebih aktif? Boleh ya. Cara dia adalah bila kita stimulate the same neuron again and again. Okay, macam kamulah kalau kamu belajar kan balik-balik baca benda tu, neuron yang simpan maklumat tentang maklumat yang kamu baca tu akan lebih berkembang. Ya, contoh kamu belajar biologi setiap hari. So neuron tentang biologi itu akan jadi besar. So bila dia jadi besar, dia punya axon besar, lebih cepat maklumat kamu dapat. Ya, lebih cepat maklumat itu sampai dengan neuron yang kamu simpan maklumat tersebut. Maksudnya di sini apa? Kena ulang kaji selalulah, ya. You need to repeatedly stimulate the same neuron so that those will become enlarged, so that the transmission of impulse in the particular neurons become faster. Itu maksud dia kena berulang kaji. You need to what? Okay, contoh yang sekarang ni, kalau ini adalah first time kamu dengar tentang the conduction, ya. Ada satu neuron yang akan register, they will be once become activated and register the information about the speed of conduction. Okay. Dan di same neuron, kalau kamu baca ini berulang kali ya, speed of conduction, bila kamu ulang baca, neuron yang tadi yang sudah simpan tentang speed of conduction ini, dia punya axon akan membesar ataupun akan mengalami what you call this, become more active because electrical impulse melalui tersebut berulang kali. Okay. Okay, Kuek cakap Dr. Mahathir tua tapi masih okey sebab ini. Yes. Sebab dia banyak according to Tun, ya, Tun Mahathir, dia banyak membaca banyak baca isu, berfikir tentang how to solve the problem. Dia punya memory dia punya what you call this, idea dia masih lagi hebat, ya. Kalau compare dengan orang-orang umur 94, 95 tahun, kita prefer pergi mana? Duduk diam-diam kan? Ya, tapi Tun Dr. Mahathir masih lagi aktif untuk dalam bidang politik, ya, untuk menyelesaikan pelbagai masalah according to menurut Tun lah. Okay, kita akan tengok ni sedikit ya. Before this, we discuss about the action potential, the electrical impulse along the action potential. Now, we discuss about the synapse, okay, the structure of the synapse, and explain how the pulse transmission across the synapse. Okay, okay, begini. Okay, kalau saya kasih besar begini, di sepanjang axon di sini, kita belajar tentang apa action potential ya. Okay. Ini dalam bentuk apa tadi? Action potential dalam bentuk electrical. Okay. Electric current atau electrical impulse. Okay. Yang sekarang ni kita akan fokus
synapse. Synapse itu adalah in between the neuron, ya. In between of the neurons adalah the impulse will be transmitted in the form of chemical, okay, atau electrochemical yang kita panggil sebagai synapse. Okay. So before we discuss about the mechanism, kita kena faham dia punya structure dia. Okay. Daripada diagram ni, dia highlight Okay, kita ada dua We have the presynaptic membrane and postsynaptic membrane. Ini daripada ini daripada neuron ini dia punya synaptic terminal dia. Dan yang ini adalah dia punya, let's say ini adalah dendrite ataupun cell body of the other neuron, ya. Dendrite ataupun cell body. Yang pula ini adalah synaptic terminal of one of neuron ataupun kita panggil presynaptic neuron. Okay. So di sini melibatkan berapa? Melibatkan 2 sel. Okay. Okay. Kalau kamu tengok diagram ni, kamu mungkin tidak boleh faham dengan jelas. So kamu kena lukis sendiri, kena lukis sendiri. Okay, contoh di sini presynaptic dengan synaptic cell atau presynaptic and postsynaptic neuron. In between neurons, we have the synapse. Ya. Okay, saya akan lukis dulu untuk axon terminal atau synaptic terminal, dia punya bentuk macam ni. Okay. Okay, bentuk dia macam ni lah. Ini kita panggil sebagai apa ni? Dia adalah the part of the axon ataupun synaptic terminal. Okay, apa yang ada pada terminal ataupun kita sekarang panggil dia sebagai we call this sebagai presynaptic. Ini kita panggil sebagai presynaptic membrane, ya. Kita panggil ini sebagai apa? Presynaptic. Kamu masih ada di ujung sana ni? We call this presynaptic. Okay, apa yang kita ada di sini? Kita ada, we have this, kita ada ni voltage gated sodium ion channel, ya. Ini adalah voltage calcium ion. Saya sebut apa tadi ya? Sodium ke? So ini adalah calcium. Voltage gated calcium ion channel. Dia punya fungsi sama macam voltage gated sodium ion channel. Tapi dia punya ion di sini adalah calcium ion. Yang tunjuk dalam diagram ni cuma satu, tapi sebenarnya dia ada banyak lah. Okay. And then at this presynaptic membrane juga kita ada ni, kita panggil sebagai synaptic vesicle. Okay, ini kita panggil synaptic vesicle. Di dalam ni ada kemik yang kita panggil sebagai dia sebagai neurotransmitter. Dan di sini adalah inilah dia punya synaptic membrane dia. Dapat? Yang pertama tu dapat the part of the synapse. First we have the presynaptic membrane. The presynaptic membranes kita ada voltage gated calcium ion channel, kita ada synaptic vesicle mengandungi neurotransmitter. Sampai sini dapat kah? Boleh dapat ya? Dapat, Sir. Okay. Kemudian sekarang ni yang part yang kedua ni adalah dendrite. Okay, kita panggil dia sebagai ni Okay, kita panggil dia sebagai selalunya bentuk dia macam ni lah. Kita panggil dia sebagai postsynaptic ya. Postsynaptic becot pula. Ini PST postsynaptic postsynaptic membrane. Membrane yang inilah. Yang ini kita panggil sebagai postsynaptic. Ini part of the postsynaptic neuron ya. Okay. Apa yang kita ada pada
postsynaptic cell atau postsynaptic membranes kita ada ni. Kita ada panggil sebagai ligand gated ion channel lah. Kita ada ion channel yang kita panggil sebagai ligand gated ion channel. Ligand gated ion channel yang cuma terbuka dia akan terbuka kalau ada neurotransmitter. Dia cuma terbuka kalau neurotransmitter di sini bind dengan dia baru dia terbuka. Jadi kita panggil dia ligand ion. Sebab dia sangat tertutup. Dia akan terbuka kalau ada neurotransmitter. So, adalah the function of the ligand ion channel to allows the influx of sodium ion and the outflow of dan membenarkan outflow of influx of sodium ion, tapi dia juga menyebabkan outflow of potassium ion. Potassium ion keluar, sodium ion masuk. Bolehkah? Tedeng. So, kamu kena sendiri Boleh, Bukan sir. lukis sendiri ni, baru kamu rasa dia punya apalah. Kamu akan nampak lebih jelas lah. Okay, the structure yang kita lukis tadi tu, ada 3 structure. There will be 3 main structure. First, synaptic terminal. Synaptic terminal is the part of the presynaptic neuron. Dia mungkin adalah synaptic terminal, axon terminal. Okay, tadi kita sebut dia ada apa apa tadi voltage gated calcium ion channel cytoplasm with mitochondria, synaptic vesicle containing neurotransmitter neurotransmitter contoh yang kita akan bincang nanti ada acetylcholine Di dalam ni ada transmitter kita panggil sebagai acetylcholine. So there will be many types of transmitter. Nanti kita akan later on we will look a few example of neurotransmitter. Okay. And then we have the synaptic cleft. Synaptic cleft is the gap between two membrane, pre-synaptic membrane dengan post-synaptic membrane. Okay, dia punya gap di sini kita panggil sebagai synaptic cleft. Dia punya jarak sangat rapat lah. Okay, post-synaptic membrane. Okay, yang ini kita ada with channel. Apa nama ion channel dia? Ligand. Kalsium. Ligand gated ion channel. Ion channel ni boleh, it allows the influx sodium ion lah. Sodium ion yang menyebabkan depolarisasi. Okay, kita tengok ni pula Kalau ada potential the action potential from the on if there are action potential pre-synaptic cell, the action potential will reach the synaptic terminal ataupun axon terminal of the of the presynaptic neuron. So at the synaptic terminal, bila ada action potential this will trigger the calcium ion, ataupun this will cause the voltage ion to become open. Kalau ada action potential, voltage gated calcium ion channel calcium ion akan masuk. Bila calcium ion masuk, apa yang akan jadi? This will trigger the synaptic vesicle to move and fuse with the presynaptic membrane. Boleh dapat yang pertama tadi? Yang pertama adalah action potential reach the synaptic terminal. At the synaptic terminal, the depolarization will cause the voltage gated calcium ion channels to open. So ini menyebabkan calcium ion masuk ke dalam. Bila sudah ada calcium ion, apa jadi? Calcium ion akan trigger the synaptic vesicle to move and fuse with the presynaptic membrane. Kemudian dia akan release the neurotransmitter at the synaptic cleft. Dia akan release the neurotransmitter. Kamu predict apa yang akan berlaku seterusnya? Neurotransmitter akan bind to the neurotransmitter will be
ligand-gated ion channel. So bila dia bind, ligand ion channel akan terbuka. Bila dia buka, apa jadi? Kalsium ion yang akan masuk. Ya. Bila kalsium ion meningkat, apa jadi? Dia punya electrical potential dia atau potential dia akan meningkat. Okay. Okay, sodium ion menyebabkan apa? Okay. Okay, ini situasi dia. Kalau neurotransmitter, okay, if the neurotransmitter detached from the ligand-gated ion channel, ligand-gated ion channel akan tertutup, ya, close. Okay, kalau dia bind, ini akan open. Bila dia, sodium ion akan masuk. Kalsium akan keluar. Kalsium ion, ya. Dapat? Okay. Okay, tadi ya, the neurotransmitter binds with the ligand-gated ion channel, the postsynaptic membrane, dia akan bind di sini. This will, the ligand-gated ion channel tu terbuka atau tertutup? Terbuka. So this will trigger the calcium ion and potassium ion to diffuse through. Calcium ion masuk, ya, inflow. Potassium outflow. Okay. This will lead to the depolarization of the presynaptic membrane. Bila kalsium ion banyak di sini, apa yang akan berlaku? Akan berlaku depolarization. Okay, when depolarizing, okay, atau depolarization reach the threshold potential atau level, trigger an action potential. Okay, di mana action potential ni akan bermula ataupun PET. Tadi mula-mula ada sudah jawabkan di mana? Di axon heel lock. Axon heel lock. In the axon of the postsynaptic neuron, ya. Okay. Selepas berlaku action potential, what the neurotransmitter yang sudah bind kepada ligand-gated ion channel, dia akan release, ya. Will be released. Okay. Bila dia di-release, some will diffuse back into the presynaptic membrane, some will diffuse out into the synaptic cleft, and then degraded by the enzyme or taken by the terminal. So there will be two consequences of the neurotransmitter. Satu, dia akan di-uptake by the synaptic cell atau another cell, ataupun dia degraded by enzyme. Boleh dapat, ya? Neurotransmitter yang bebas di sini boleh balik ke synaptic membrane atau presynaptic vesicle, okay, ataupun dia dimusnahkan, ya, degraded by enzyme. Okay. Acetylcholine, for example, will be degraded by acetylcholinesterase. Neurotransmitter acetylcholine dimusnahkan atau degraded by acetylcholinesterase. Di manalah kita boleh jumpa dia ni? Kalau sudah dimusnahkan, dia akan dihantar ke kita punya, ya. Okey, ini contoh beberapa example of some neurotransmitters, ya. Acetylcholine tadi yang kita cakap adalah muscle action, learning and memory. Okey, kalau kita acetylcholine, kita mungkin mengalami inilah Alzheimer, ya. Dopamine, ini kita akan bincang, ada certain topik kita akan bincang pasal ni. Influence movement, learning, attention and emotion, ya. Dopamin tu dihasilkan secara semula jadi dalam badan kita, dalam otak kita, ya. Kalau ada dopamin dalam kita punya otak, kita punya badan kita akan jadi lebih, inilah movement akan jadi lebih baik, ya. Contoh, kalau ada dopamin dalam kita punya otak, kita punya aktiviti badan atau sukan contohnya, kita akan jadi lebih baiklah, ya. Juga sangat penting dalam learning, ya. Kalau dopamin ada dalam kita punya release ataupun cukup dalam kita punya otak, kita lebih mudah untuk belajar dan kita punya attention pun bagus, dan juga it will help our emotion lah. Alright, oversupply linked to the schizophrenia, ya. Kalau terlebih, inilah kita mungkin ternampak macam-macam lah, kita mungkin akan ganggu kita punya fikiran kita kalau terlebih dopamin, ya. Undersupply linked to the tremors and decreased mobility in Parkinson disease. Kalau kurang pula, kita punya pergerakan akan jadi
tidak stable ya. Serotonin affects the mood, hunger, sleep and arousal ya. Undersupply, depression, some antidepressant drug raise serotonin level ya. Serotonin juga sejenis neurotransmitter, dia sangat membantu kita dalam kita punya mood kita ya. Nah, kalau saya kurang, kita jadi depression. Norepinephrine helps to control alertness and arousal under certain depressed mode. GABA, gamma aminobutyric acid, a major inhibitor neurotransmitter. Undersupply linked to the seizures, tremors and insomnia. Ya, kalau kurang ni GABA, kita tidak susah untuk tidur ya. Satu lagi glutamate. Glutamate ni daripada glutamic acid ataupun daripada makanannya SG ya. A major excitatory neurotransmitter involved in memory. Okay, ramai orang tidak suka dengan MSG sebab takut botak apa segala kan. Tapi sebenarnya dia adalah sangat penting untuk memory. Ya. Kalau orang Jepun banyak makan Ajinomoto kan. Oversupply can overstimulate the brain, reducing a migraine or seizure. Ya. Sebab itu ramai orang cakap tidak memakan MSG. Dia cakap takut botak ya. Tapi sebenarnya MSG boleh menyebabkan, kalau terlebih banyak, dia boleh menyebabkan kita sakit kepala. Ya. Itulah untuk kali ini. So next kita akan bincang, we will discuss about the comparisons of the impulse start at the synapse